In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो लेसन में हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले 20 अहम अल्फाज सीखेंगे, जैसा कि हल्की भूख लगी है, या अक्सर हम कहते हैं अच्छी बात की है, या ज़बरदस्त बात की है, या कोई कहता है बहुत अफसोस हुआ, या दिल टूट गया, या कभी कोई चीज़ गलत खा ली हो तो कहते हैं भाई पेट ख़राब है या हाजमा ठीक नहीं है. तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे. बिफोर आई स्टार्ट दिस लेसन आई लाइक टू इन्फॉर्म कि व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, और इसमें अगर कोई स्पोकन सीखना चाहता है, या अगर कोई PCS, CSS या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. सून यू विल हैव ऑनलाइन क्लासेस. आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह के एक्सप्रेशंस हैं. यानी हम इसमें वेरी कॉमन स्पोकन एक्सप्रेशन सीखेंगे. अच्छा, अक्सर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ऑल राइट. अच्छा, इसके बोलने के अंदाज में फ़र्क होता है. यानी आपकी जो टोन है वो क्वेश्चन होना चाहिए. ऑल राइट यानी अक्सर पूछते हैं भाई हाँ सब ठीक है, या अक्सर पूछते हैं भाई क्या हाल है किसी को, तो इतने कहना काफ़ी है ऑल राइट. लेकिन आपका लहजा जो है वो क्वेश्चन होना चाहिए, जैसा कि ऑल राइट मेट. ऑल राइट मेट अक्सर कहते हैं क्या हाल है भाई. मेट का मतलब साथी, दोस्त या भाई. तो ऑल राइट मेट यानी आपका लहजा जो है वो क्वेश्चन होना चाहिए, उसमें टोन जो है वो सवालिया होनी चाहिए. अच्छा, मैं निकल रहा हूं, या अक्सर कहते हैं मैं जा रहा हूं भाई, आई एम ऑफ. आई एम ऑफ जैसा कि अच्छा मैं जा रहा हूं फिर मिलते हैं. अक्सर हम पूरा ये सेंटेंस बोलते हैं आई एम ऑफ नाउ सी यू लेटर. आई एम ऑफ नाउ सी यू लेटर. अच्छा, कभी कोई बात करें तो कहते हैं अच्छी बात की या जबरदस्त आइडिया है. गुड शाउट. गुड शाउट यानी कोई आपसे कहता है भाई आज रात पिज़्ज़ा हो जाए ना, आज रात पिज़्ज़ा यानी पिज़्ज़ा टुनाइट. तो आगे से आप कहते हैं जबरदस्त आइडिया, गुड शाउट. गुड शाउट. तो यहां गुड शाउट के माने हैं कि जबरदस्त आइडिया, अच्छा ख्याल है, यानी जो बात कर रहे हैं इट्स अ ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है जी. अच्छा, इसी तरह से अगर कभी कोई बात गलत हो जाए, बुरी बात हो, तो कहते हैं ना भाई बहुत अफसोस हुआ या दिल टूट गया. इंग्लिश में इतने कहते हैं गट इट. गट इट यानी एक कोई कहते हैं ना आई मिस द कंसर्ट, यानी मेरा कंसर्ट रह गया. कंसर्ट इज द म्यूजिकल प्रोग्राम. अगर किसी का म्यूजिकल प्रोग्राम रह गया है, या आई मिस द पार्टी, तो आगे आप कहते हैं आई एम गट इट, भैया दिल टूट गया यार, आई एम गट इट. अच्छा, किसी को पूछना भी ठीक है ना या है ना, राइट. राइट जैसे कोई कहता है वो बहुत अजीब था, दैट वाज मैड, राइट है ना. तो किसी से यानी आप कंफर्मेशन लेना हो तो इतना भी कहना काफ़ी होता है, राइट. अच्छा, अगर ये कहना हो कि एक बार आजमा लेता हूं या एक बार कोशिश कर लेता हूं भी, तो आई विल गिव इट अ गो. आई विल गिव इट अ गो. आई विल गिव इट अ गो का माने है एक बार आजमा लेता हूं या कोशिश कर लेता हूं. अच्छा, अगर कोई कहता है कि सुशी कभी नहीं खाई लेकिन एक बार कोशिश कर लेता हूं, यानी ट्राई करता हूं खाई जाती है कि नहीं, तो नेवर ट्राइड सुशी. नेवर ट्राइड सुशी बट आई विल गिव इट अ गो. बट आई विल गिव इट अ गो यानी मैं ट्राई कर लेता हूं, कोशिश कर लेता हूं. अच्छा, अक्सर कभी कोई बात हो जाए, कहते हैं भाई कोई बात नहीं, या टेंशन ना लो, कोई परेशानी हो जाए ना, तो कहते हैं नो वरीज, यानी इतना ही कहना काफ़ी होता है, नो वरीज. यानी आपका कोई कहता है कि इंतज़ार करने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वेटिंग. थैंक्स फॉर वेटिंग, तो आप कहते हैं नो वरीज, कोई बात नहीं. नो वरीज यानी टेंशन की बात नहीं है, इंतज़ार कर लिया, सो व्हाट. क्या कहा तुमने, क्या. अक्सर हम कहते हैं कोई बंदा बात करे, मेरी बात समझ नहीं आए तो यू व्हाट, यू व्हाट. अच्छा, कोई कहता भाई मैं काम छोड़ रहा हूँ, तो सब कहते भाई तुम छोड़ रहे हो ना, यू आर क्विटिंग. क्विट होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तो यू आर क्विटिंग. आपका लहजा क्वेश्चन होना चाहिए. तो आगे से दूसरा पूछता है क्या कहा तुमने, यू व्हाट, यू व्हाट. अच्छा, अक्सर हम दफ़ा जो इस्तेमाल करते हैं स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन कभी थोड़ा सा सॉफ्ट वे से ये नहीं कहना हो. एक तो होता है जैसे हम बी ऑफ भी कहते हैं, या गेट लॉस्ट, दफ़ा जो थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, तो ये ज़रा सॉफ्ट वर्जन है नॉफ ऑफ. नॉफ ऑफ यानी अक्सर कहते हैं जस्ट नॉफ ऑफ, बस दफ़ा हो जाओ. विल यू यानी अब चले जाओगे कि नहीं, जस्ट नॉफ ऑफ. विल यू यानी सॉफ्ट वर्जन के लिए अगर किसी को यानी है तो ये हार्ड
ورڈس, لیکن اگر اس کو اسی ہارڈ ورڈ کو اگر سافٹ وے سے بولنا ہے تو ناف آف. اچھا کبھی کسی دوست سے کہتے ہیں یار بھاگ لو دوڑو, لیگ اٹ, کہتا بھائی سیکورٹی آ رہی ہے بھاگو, دا سیکورٹی از کمنگ لیگ اٹ, دا سیکورٹی از کمنگ لیگ اٹ. یا کسی کہتے ہیں یار پولیس آ رہی ہے دوڑو یار, دا پولیس از کمنگ لیگ اٹ, دا پولیس از کمنگ لیگ اٹ. اچھا کبھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے, اکثر کہتے ہیں حل ہو گیا بھائی یا مسئلہ ختم ہو گیا, سارٹ اٹ. اچھا ویسے سارٹ کے مطلب جو ہوتا ہے نا وہ مطلب چھان بین کرنا, اس کو ایک ترتیب سے کوئی چیز کو ترتیب دینا, سارٹ کرنا کہتے ہیں. لیکن سارٹ اٹ یعنی مسئلہ حل ہو گیا یا مسئلہ ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں نا فکر نہ کرو سب ہو گیا بھائی, ڈونٹ وری اٹس آل سارٹڈ, ڈونٹ وری اٹس آل سارٹڈ. اچھا فضول گھومنا یا بلا وجہ وقت ضائع کرنا, اس کی ہم اکثر کہتے ہیں فافنگ اباؤٹ. فافنگ اباؤٹ, کسی کو منع کرنا بھائی فضول مت گھومو, تیار ہو جاؤ. اسٹاپ فافنگ اباؤٹ اینڈ گیٹ ریڈی. اسٹاپ فافنگ اباؤٹ اینڈ گیٹ ریڈی یعنی فضول مت گھومو, تیار ہو جاؤ بھائی, ٹائم نہ ضائع کرو نا. تو ڈونٹ فافنگ اباؤٹ اینڈ گیٹ ریڈی. بہت خوش یا بڑا خوش ہوں, چفٹ. چفٹ اکثر کہتے ہیں اپنے رزلٹ سے بڑا خوش ہوں, آئی ایم چفٹ ود مائی ریزلٹ, آئی ایم چفٹ ود مائی ریزلٹس. مزاحیہ بات یا ہنسی مذاق, بینٹر. بینٹر اچھا کام پر ہنسی مذاق کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ بندے کام کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے. لو اے بٹ آف بینٹر ایٹ ورک, لو اے بٹ آف بینٹر ایٹ ورک. اچھا تھوڑا باہر جانا یعنی تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا گھومنے کے لیے یا کوئی چیز لینے کے لیے, تھوڑا باہر جانا, نپ آؤٹ. نپ آؤٹ. اچھا بس ایک کافی لینے باہر جا رہا ہوں, یا کہتے ہیں بس ایک بوتل لینے باہر جا رہا ہوں, یا ایک چائے لینے باہر جا رہا ہوں. I'll just nip out for a coffee. I'll just nip out for a coffee. یا I'll just nip out for a cold drink. یا I'll just nip out for a cup of tea. اچھا بہت خوش, excited یعنی بہت زیادہ خوش ہونا نا, buzzing. buzzing. ویکینڈ کے لیے بڑا ایکسائٹیڈ ہوں, I'm buzzing for the weekend. I'm buzzing for the weekend. یا میں کہتا ہوں پارٹی کے لیے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں, I'm buzzing for the party. ہلکی بھوک لگی ہے یعنی ہلکی پھلکی اکثر ہوتا ہے, بہت زیادہ بھوک ہو تو اور بات ہوتی ہے, لیکن ہلکی بھوک لگی ہے, فیلنگ پیکش. اتنے اکثر ہم بولتے ہیں فیلنگ پیکش. تھوڑی بھوک سی لگ رہی ہے, اکثر آپ کسی کو کہاں گئے کہتے ہیں بھائی تھوڑی سی بھوک سی لگ رہی ہے, I'm feeling a bit peckish. I'm feeling a bit peckish. اچھا پیٹ خراب ہے یا ہاضمہ ٹھیک نہیں, ڈوجی stomach. ڈوجی stomach یعنی وہ نہیں کھا سکتا, پیٹ خراب ہے بھی اس کا, can't eat that, got a dodgy stomach. Can't eat that, got a dodgy stomach. یا I can't eat that, میں وہی نہیں کھا سکتا, I got a dodgy stomach. ہوش کھو دینا, پاگل ہو جانا, پتہ یار میں تو میرے ہوش اڑ گئے ہیں یا پاگل ہو. lose the plot. lose the plot. اچھا میٹنگ میں تو وہ مکمل ہوش کھو بیٹھا تھا, he totally lost the plot at the meeting. he totally lost the plot at the meeting. تو lose the plot ہم بولتے ہیں ہوش کھو دینا, پاگل ہو جانا, یعنی کچھ سمجھ ہی نہیں آنا بھائی کرنا کیا ہے. lose the plot. برا نہیں ہے ٹھیک ہے, اکثر کوئی کہتے ہیں بھائی یار برا نہیں ہے ٹھیک ہے نا, not bad. یہ تو بالکل بھی برا نہیں ہے, that's not bad at all. that's not bad at all. اچھا اکثر پوچھے نا بھی how are you, تو آپ کہتے ہیں not bad, بھائی ٹھیک ہو یار برا نہیں ہوں. تو not bad بڑا کامنلی اسپوکن لینگویج میں یوز ہوتا ہے. I think you must have learned some new words, some new expressions. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.